Hello. The best kayo. Manganta. May gabi. Nindot kay na chocolate ani. Ilan na man? Long daghan naman nagklase lo. Mga cookies nga na chocolate. Nindot pa kayo. Ano sabi na di ka nilbe. Nice kayo ni kanya ko ah. Alright, so kuha niya na. Chocolate na eh. Perfect kayo ni kay. So nagtanong amig TV. Dire. So Paris o chocolate din. Naruto ha? Isa-isa rin eh? Why isa-isa na kuwalong? Wow. Woo! Sige, forward. Saan mo si Kakashi Denver? Uy! Wala! Sa kaguyam lagi ni. Ha? Isa tong power. Isa tong power kaguya. Isa yung pangano? Kaguya. Wala? Murag mo ni siya nag-trader ni Ishiki Denver. Mo ni siya nag-trader ni Ishiki. Okay guys, so ingani ni guys, so mayroon gabi yun na ron kay nagtanamig Naruto. So kuan na mo tanaw to na mo tong away ni kuan ni Kaguya ba og ni ilang Naruto ug Sasuke na og ni Sakura. So nice kaayo. So maro to guys, may gabi og peace, amping